हाँ हाँ मैं सब ठीक कर देवी बाहर को निर्वाह कर देवी हाँ यस बेबी कम ऑन यो हाँ हाँ May I going? अच्छा हाँ 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 नाइ बा कौन कहबी छाड़ा खाइरे कौन करथब मुंड फुंड आनिबे टे करियो कौन Morning, sir. जो बोतल पत्र का आनथब मु कौन Good morning, कहबी तुम sir. तो जानथब आ मु पारे करछि कॉल हाँ गगन बिहारी ଆଜ୍ଞା ସାର୍ बस सेठी ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। आगुर एक्सपीरियंस किछि अछि कि ନାଇଁ ସାର୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ତ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। अच्छा आई मीन एईटा मोर कौन तमे आकाश थिया मुतले मुत कोट पड़िबो ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ आजिका मार्केट रे मदर रेट केते अछि नंबर 1 केते आईबी केते ऑक्सफोर्ड केते बकड़ी ब्लैक केते बकड़ी लेमन केते रेड लेबल केते ब्लैक लेबल केते आंटीकोड केते 100 पेपर केते ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁଇପର ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ବାର ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଲା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଚାକିରି ନ ଦେବାର ଅଛି ତ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦବ। ଶଳା ଗୋଟାଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣିରେ ସକାଳ ଝାଡ଼ା ବସି ଗାଧେଇକି ଆସିଛି। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁହଁକୁ ମୁହଁକୁ ସେକନ୍ତି ରକ୍ତ ବାଳ ଚାକିରି। ଆଜିଠାରୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ପଚାରିବୁ ନାହିଁ ନହେଲେ ଆକାଶ ଉପରେ ତୋର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁତିବି। ଯାଉଛି ନମସ୍କାର। ତମେ ଏଠି? हां एईटी काम करछि पोछा पोछि तमे इंटरव्यू दगा आस्तला बा ହଁ ଦେଲି ତମ ମାଲିକର ଠିପି ଖୋଲିଦେଲି। Pitola y tocaron, que moto cano.